The second soft skill is be specific on it. Specific ka. Specific on kato, 'di ba? Nag-write down ka. Imo jud even single cent yun, pila nimong nabayran ani niya. Butang ini mo. Pila naka-term, imo jud kwintahon. Ayaw ka nang pabuta-buta. Ay di na ni unya na nako kwinta. Kwintaha diha dayon. If you I forget the name of the book, pero niya na siya nga, if you can do it right now, do it right now. Kung imo mabuhat karon, buhat ta. Oo. Like, nakay kuhan, game mo, nag-budgeting naman ka, or nag-suwat na ka sa imo Excel file, nyawa ka kay Bao, pila na ito ka months. I-search. Pila na ito ka months ka nagbayad, o pila na imo total na bayad. Ay, onda lang ni, ako lang lang natangan. Awat na, mapundo. File up na noon. Oo, buhat ta. Kung sa'yo buhat ta, dayon. Oo. That is, be specific no